अस्सलाम वालेकुम। स्पीक फॉर चेंज के एक नए प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद करती हूँ। आज मैं एक बार फिर ज़ैबिस यूनिवर्सिटी, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें हर दफ़ा परमिशन देते हैं कि यहाँ पे हम आके यूथ इन्वॉल्वमेंट रिलेटेड जो एक प्रोग्राम मैं कर रही हूँ उसमें मैं उनके स्टूडेंट्स का व्यू ले सकूँ। 23 मार्च पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन, कहते हैं पाकिस्तान डे। बहुत अहम डिसीशंस लिए गए थे, रेजोल्यूशंस पास हुए थे, लेकिन हमारी यूथ इस दिन के बारे में कितना जानती है और उस जो ऑब्जेक्टिव था जो उस दिन रखा गया था उसको हम अब तक कितना फॉलो करें, क्या है कोई हम जैसा। ये जो एक टैगलाइन मैंने यूज़ की है, ये बेसिकली ज़ैबिस स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका मकसद यही है कि वो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव साइड दुनिया को दिखाएं। तो आइए मज़ीद बातचीत करते हैं ज़ैबिस के स्टूडेंट्स से और देखते हैं कि है कोई हम जैसा। फरहान बताइए, 23 मार्च पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन, कहते हैं कि इस दिन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रखे गए थे, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है और उस ऑब्जेक्टिव को अब इस वक्त हम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आई गेस पाकिस्तान डे हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज इस दिन वी मेड अ रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट होमलैंड फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये रेजोल्यूशन लाहौर में बनाई गई थी। और अब ये कि अब आजकल अगर हम देखें तो उस वक़्त एक नेशन में एक इंटरेस्ट था, एक नेशनल इंटरेस्ट था, एक मुसलमानों के अंदर एक यूनिटी थी, देयर वाज फीलिंग ऑफ पेट्रियाटिज़म एंड ऑल। आजकल अगर हम देखें दिस ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन लॉस्ट बिकॉज आजकल देयर इज़ नो नेशनल इंटरेस्ट लेफ्ट। इसलिए एट दैट टाइम अगर हम 1947 में देखें, दे वर पीपल फाइटिंग फॉर अ नेशन, आज द नेशन इज़ फाइटिंग विद अमंग्स देमसेल्फ। ये प्रॉब्लम सही कौन करेगा? ये प्रॉब्लम जो है हम लोगों को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई थी कि लोग सेल्फिश हो गए थे, इसलिए इसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। अब यूनिटी आएगी अगर, तो सारे प्रॉब्लम्स जो है वापस आ जाएंगे, अब सॉल्व हो जाएंगे, और लोगों में बस फेथ बढ़ाना है और यूनिटी की ज़रूरत है। But do you think as youth can we afford to lose all this interest in our nation? क्या हम गिव अप अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं कि गिव अप करना हर चीज़ पे? नहीं, हमें गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मुस्तफ़ा, अभी मैं आपके कुछ स्टूडेंट्स के कोलीग्स हैं यहाँ पे, उनसे बात करी थी। वो कह रहे थे कि हमारे नेशन में वो एक इंटरेस्ट हमने लूज़ कर दिया है। हाफ ऑफ द यूथ रिप्रेजेंटेटिव वांट टू ट्रैवल अब्रॉड एंड सेटल डाउन अब्रॉड। क्या ये इंटरेस्ट आप भी लूज़ कर रहे हो? Actually, if you look at the youth right now, there's a paradox in which the youth is. Matlab, half of the youth want to stay over here. In fact, majority of the youth want to stay over here, but the kind of conditions that we have are not very positive in a sense. I'd be open about it. Matlab, a lot of youth don't want to stay over here because they don't see enough opportunities. It's not that we do not have enough talent. Agar hum bahar ja rahe hain, to we do that because we've got enough talent and they're ready to accept us because we are enough talented to work over there. If we are provided enough opportunities, then obviously youth's first priority would be to stay in Pakistan only. But when you're talking of opportunities, ये कह रहे हैं कि हमारे पास enough opportunities नहीं है। ये opportunities बनाएगा कौन? ये अपॉर्चुनिटीज़ बनाना तो हमारा ही काम है, लेकिन अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम मेरे हिसाब से है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। पीपल जो है उनकी सोच वेस्टर्न हो रही है। दे कंसिडर द वेस्टर्न पीपल आर सुपीरियर, अपने आप पे दे डोंट थिंक देमसेल्व्स एज कि ये मसला है। अच्छा, 23 मार्च की अगर बात करें तो क्या वो इंटरेस्ट, क्या वो जज्बा हम अभी लूज़ कर चुके हैं या अभी भी थोड़ा बहुत जज्बा बाकी है? मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बाकी है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी। बात करें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, क्या ऐसे लोग अब वापस हमारे पास इस नेशन में हमें पाए जाएंगे, इस तरह के लोग? I believe I'm a huge fan of Imran Khan, so obviously I will support him. I believe he's doing a lot for Pakistan. He has opened up an NGOs, opened up hospitals, and making sure that people are given free education with Shehzad Roy, along with Shehzad Roy, and are given free treatment. If they can't afford, obviously they're being given free treatment. So there are people like Allama Iqbal or Qaid Azam. But don't you think everything is politicized here? That is true, but he's doing before that. He was doing it right after the World Cup. When he retired, he could have joined that cricket professional and continued with that, and would have earned the same popularity and same income that he's doing right now. But he was willing to do something for the country, and he started doing that. यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि हर कोई, मतलब मैंने आपके पहले भी कुछ कलीग से बात की है, वो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एंड सर्चिंग फॉर अ लीडर। क्या वाकई में एक लीडर की ज़रूरत है, या अगर हम एज अ नेशन एक साथ आगे खड़े हुए तो क्या हमें वाकई में एक लीडर की ज़रूरत है ये चेंज लाने के लिए जो हम चाहते हैं?
لیڈر کی ضرورت ہے میرے خیال میں. جو سبسٹینشیل جو امپیکٹ آئے گا وہ ایک ہم اپنی جو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے نا, اگر وہ ہم فلفل کریں تو ہم اپنے جو انڈیویجول رائٹس ہیں وہ بھی اچیو کر سکتے ہیں. اور اپنی جو اگر ہر کوئی اپنی رسپانسبلٹی فلفل کرے تو میں نہیں مطلب جو سب سے زیادہ جو اثر پڑے گا وہ ہمارا اپنا ہی پڑے گا. کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی ہم اپنے آپ اگر کوئی ایک اسٹیپ آؤٹ کریں. اور جو میرے ساتھ ہے علینا. علینا, 23rd March, a very important day in the history of Pakistan. Some very important objectives were kept. How far have those objectives been achieved till date? I feel like it is like plateauing. We were reaching towards our objective. Now we have stagnant. We have like diverted from our goal. Now there is a stagnancy and we are reaching to our downside. But youth of Pakistan has the courage to again move this plateau to a mountain and reach its peak. کہ ہمارے میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم واپس سے اپنی پیک پہ جائیں اور وہاں پہ سسٹین کریں. بیکاز ہمارا جو آبجیکٹیو ہیں وہ مٹیریلزم میں کھو گئے ہیں, وہ سیلفشنس میں کھو گئے ہیں, یا پھر مے بی اسلام سے دوری بھی ہمارا لائک بہت بڑا ریزن ہے. بیسیکلی ہمیں اس کو کس طرح سے اچیو کرنا ہے. وی ہیو دا ٹیلنٹ, وی ہیو دا کریج, جسٹ وی ہیو ٹو یونائٹ آر ٹیم اینڈ ورک فار آر آبجیکٹیوز. جی, میرے ساتھ ہے صفان اور منیب, اور آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے کیا اوپینینز ہیں 23rd March کے آبجیکٹیوز میں, اینڈ ہاؤ فار ہیو دے بین اچیوڈ. Since it's a patriotic day, so I've been feeling patriotic already. جو objective ہے اس day کا, it's quite simple کہ what we have to do in Pakistan as a Pakistani and what we can do as a Pakistani. So my objective at this day would be to promote Pakistan's in its a positive way. کہ پاکستان as a positive کیا کیا کر سکتا ہے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اور اس حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کا اس حوالے سے بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ میڈیا چاہے تو پاکستان کو پازیٹیولی زیادہ پروموٹ کر سکتا ہے, نہ جو کرتا ہے میڈیا. پازیٹیو سائڈ کون ہائی لائٹ کرے گا؟ ایگزیکٹلی میڈیا کی کرنی چاہیے اور پازیٹیوٹی کو اور زیادہ انہینس کر کے دکھانا چاہیے. Is it only media's responsibility? What about the ownership, sense of ownership in the nation in itself? نیشن کو اتنا ڈی مورلائز کر دیا جاتا ہے کہ آج کل کے پاکستانی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے. ہی از ٹو مچ ان ٹو, بہت زیادہ وہ بیچارہ سوچ میں ہی رہتا ہے ہر وقت. وہ یہ نہیں سوچ پاتا کہ پاکستان کو کیا کرنا. نیشن کو ڈی مورلائز کون کرتا ہے؟ میڈیا ہی کر رہا ہے آج کل. جتنا زیادہ ہم اس کو دکھا رہے ہیں, جتنی چیزیں. وہ میڈیا کن سے بنا ہوا ہے؟ پاکستانیوں سے بنا. ایگزیکٹلی. تو ہم آپس میں ہی ایک بندہ دوسرے بندے کو ڈی مورلائز کر کے اس کو نیچے گرا کر نیگیٹو سائڈ دکھا کر اس کو ختم کر دیتا ہے. ایکچولی میرے خیال سے صرف میڈیا ہی نہیں, کیونکہ میڈیا بھی ایسے جیسے آپ نے کہا کہ میڈیا بھی پاکستانی ہے اور ہم لوگوں سے ہی میڈیا بنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایچ اینڈ ایوری ون پاکستانی شوڈ پروموٹ دا گڈ تھنگس اباؤٹ پاکستان. اور جیسا آپ نے کہا کہ اٹس ناٹ ایکچولی دس ڈے, کیونکہ چینج اسٹارٹس فرام اے سنگل ڈے. تو کیا پتہ یہ وہ دن ہو جب پاکستان میں چینج ایکچولی آئے. اینڈ the change starts from within oneself, right? What do you guys have to say? I just think we should try Pakistan, make Pakistan a better place to live and, you know, help out everything in every way we can. یہ سب باتیں کرنے والی ہیں, آپ کر کیا رہے ہو بہتر بنانے کی؟ کرتا ہوں میں بہت اپنی کمیونٹی میں بہت مدد کرتا ہوں. you know, if someone is suffering from anything, I try to help them out. میں تو اپنی طرف سے کر رہا ہوں, لیکن you know whatever اگر دوسرے بھی کریں تو I think پاکستان بہت اچھا بن سکتا ہے. ایسے ہم ریلی پاکستان کو اچھا بنا سکتے ہیں, لیکن ہم لوگ سب ڈی موٹیویٹ ہو چکے ہیں. بتائیں کہ اٹ لکس لائک کہ ہم لوگ ان اے سینس کہ سب لوگ اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. آل اوور جو ورلڈ ہماری امیج جو بن گئی ہے کہ ٹیررسٹ کنٹری اور USA سے ہم لوگ سب ایڈس دے رہے ہیں, اور یہ بالکل, لیکن ہم لوگ اس بارے میں بالکل اگر پازیٹیو ہو جائیں. یوتھ سے بات کی, کہتے ہیں کہ ہماری نیشن جو ہے وہ بہت ڈی مورلائز کرتے ہیں, اس کو بہت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ڈی موٹیویٹ اور ڈی مورلائز جو ورڈ ہے یہ شاید ہم آپس میں ایک دوسرے کو خود ہی کر رہے ہیں. یہ مزید لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مطابق کتنا آبجیکٹیو ہم میٹ کر چکے ہیں اب تک. بات کریں 23rd مارچ کی, آپ لوگوں کا ٹیگ لائن ہے یہاں پہ ہے کوئی ہم جیسا. آپ نے تو پاکستان کی ٹی شرٹ بھی پہنی ہوئی آج میچ کی وجہ سے. جی کافی آپ موٹیویٹڈ ہیں. ابھی میں آپ کی کولیگ سے بات کری تھی, وہ کہتے ہیں نیشن کو بہت ڈی مورلائز اور ڈی موٹیویٹ کیا ہوا ہے. کیا یہ ہمیں اپنے آبجیکٹیو ایز اے نیشن ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ آئی تھنک کہ میڈیا ابھی جتنا وائبرنٹ ہے اتنا تو پہلے کبھی نہیں تھا. اینڈ بسائڈز فوکسنگ آن دا نیگیٹو ایسپیکٹ آف پاکستان,
it is now slowly but gradually beginning to focus on the positive sides as well. मैंने काफ़ी personally भी काफ़ी changes अभी देखे हैं पाकिस्तान में, and I asked my friends why not come up with something that would highlight the positive side of Pakistan. So this event is just to elaborate on the positive sides of Pakistan and everything that overshadows the negative aspects of Pakistan. देखें, बिल्कुल डिपेंड करता है. हम आज तक देखते आए हैं कि नेगेटिविज़म की तरफ मीडिया बहुत ज़्यादा राग़िब हो चुका है. सही है, तो ऐसे एक्सपेक्ट जो कि 23 अगस्त पे या 23 मार्च पे या 14 अगस्त पे हो रहे हैं, वो ये होना चाहिए कि हर साल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए. ठीक है ना. देयर शुड बी ऑप्टिमिज्म एज वेल एज. अगर आप पेसिमिज्म की तरफ जाएंगे तो आप डिमोरलाइज होते जाएंगे. आपके जो मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो मीडिया पे डाल देते हैं कि नेगेटिव जो साइड है पाकिस्तान को वो मीडिया पोर्ट्रे करिए. तो क्या ये एज अ नेशन या एज अ मेंबर ऑफ दिस नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मीडिया से हट के भी हम भी एक पॉजिटिव साइड दिखा सकते हैं? और हमारे पास तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं. This is just a very small effort by us. It was actually a very small thing which turned out to be a very big thing eventually, thanks to the media, thanks to News One. And this is how I mean that the media is now slowly but gradually coming towards highlighting the positive side of Pakistan. There has been a lot of negativism spread over the last decade or so, not by only the Pakistani media, the international media, regarding Pakistan and its negativism. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, मीडिया से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम यूथ हैं तो हम देखते हैं कि नेगेटिविज़म पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा है. कंस्ट्रक्टिव जो है ना, कंस्ट्रक्टिव नेगेटिविज़म होनी चाहिए. आप किसी को अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उसका कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट होना चाहिए. क्यों हम देखते हैं टॉक शोज़ में हर जगह पे नेगेटिविज़म बहुत ज़्यादा है तो डीमोरलाइज हो जाते हैं. तो यही वजह है कि हम पॉलिटिक्स हो गया, सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, उसमें मीडिया इतना नहीं जाता. सॉरी, हम स्टूडेंट्स नहीं जाते क्योंकि हम इतना डीमोरलाइज हो जाते हैं. ऐसे शो जैसे आज हो रहा है यहाँ पे, ऐसे शोज़ अगर न्यूज़ वन या और चैनल्स करते हैं तो हम बहुत पॉजिटिव साइड की तरफ जा सकते हैं. वन थिंग मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी टॉक शोज़ होते हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी टॉक शोज़ हों, वी एंड अप विद प्रॉपर कंक्लूजन. क्योंकि एंड जब होता है आपका जब शो, तो इट्स लाइक यूजलेस होता है हमारे लिए टाइम, क्योंकि यू डोंट कम अप विद कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन और एनीथिंग इज, क्योंकि वो एंड में हम ये बोलते हैं ओके इसकी फॉल्ट थी एंड द शो इज़ ओवर. So I guess that was quite an input from the youth representatives of our country. Demoralize mat ho, demotivate mat ho. We are the people of this nation. We can bring that better change that we all want. Do not wait for a leader. If we decide to come forward as one nation, we can bring that change. On this note, I will sign out. This is me, Aisha Tajwar. I'll see you in the next episode. Bye.